जय जगन्नाथ मु पिके आपण मानक स्वागत करुच्ची पुणी एक नुआ भिडियो। आज आम जाना क्रॉप इन्शुरांस बा फसल बीमा योजना केमिति ऑनलाइन माध्यम अप्लाई करवा आउ ऑफलाइन माध्यम अप्लाई करवा। से आम कौन से एक ब्राउजर को जीवा से लिखा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिखला देखिपे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आसला क्रॉप इन्शुरांस PMFY आसला आसला यहीपरी आपण मान एक पेज देखा आपड़ ये देखिपे तले बहुत सारा अच्छी उपरे आप डॉक्यूमेंट कौन अच्छी आ कौन कौन डॉक्यूमेंट लगे ताप गाइडलाइंस आप भल भाव पढ़े पढ़ला प्रथम ये अप्लाई फॉर इन्शुरेंस फार्मर कॉर्नर उपर क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर ये आप देखिपे फार्मर एप्लिकेशन उपर आप लॉगिन उपर क्लिक करेंगे। तापर लॉगिन उपर क्लिक कलापर ये आपको मोबाइल नंबर देवाक पड़ो और कैप्चा देकी आप OTP माध्यम करेंगे। आपणकर CSC ID यदि अच्छी ताले CSC ID करेंगे। सेम रो प्रक्रिया खाली ये OTP देकी आप लॉगिन हो सारापर आउ सब सेम रो। चलो जाना CSC माध्यम से आम CSC की लॉगिन कनेक्ट करवा। CSC कनेक्ट करापर लॉगिन डिस्ट्रिब्यूटर कनेक्ट CSC कनेक्ट करना ये प्रथम आम आईडी गुड़ी को देदेवा जहाँ आईडी अच्छी ये पासवर्ड देदेवा। यदि आपंकर CSC ID ना ताले आप कौन से एक पाखरे आपंकर जनसेवा केंद्र थी ये जाकि आप इन्शुरेंस करेंगे मात्र गोटे टंकार आपंकर हो पार बहुत सुविधा। यदि आपंकर मरुड़ी घोषित हम ताले आप निश्चय टंका पाइबे। CSC लॉगिन हो गला। लॉगिन होला पर आपण देखिए ऑनलाइन आपन जो ऑनलाइन बाहर साइट एवं CSC ID रो सब एप्लाईटा सेम प्रक्रिया रहिबो। आपण ऑनलाइन मध्ये करि परिबे। एटी मु CSC रे देखै दूची एटी प्रथम लिखि दूची सार्जर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिखला पर CSC कनेक्ट करूची। CSC कनेक्ट कर दूची मु बाहर साइड भी यहीपरी आपको देखेबो। तापर ये आपणकर राज्य चूज करने जी ओडिशा। तापर ये देखिए खरीफ 2024 तापर क्लिक करेंगे सबमिट उपर क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर ये देखिए ऊपर को जी एप्लिकेशन लिखाई एप्लिकेशन उपर क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर यहीपरी आप पेज आसो। पेज आसला आपणकर अकाउंट ओडिशा चूज करने जी जब आपंकर एप्स कोड जना अच्छी एप्स कोड को ये चूज करने जी वेरीफाई उपर क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक आपंकर डिटेल्स आसपर ये आपंकर अकाउंट नंबर को पुट करने जी जदि आपंकर एप्स कोड मना ना ताले एप्स कोड आप बैंक पासबुक देखिकी आप पूरे पारे देपारे। तापर वेरीफाई उपर क्लिक करेंगे आपंकर डिटेल्स पलि आसो। अकाउंट नंबर आपको देवाक पड़ो सठिक अकाउंट नंबर देवे। तापर कन्फर्म अकाउंट नंबर देवाक पड़ो। भूल हो गला बोधे मुझे दे दूची आउे देलापर आम चेक उपर क्लिक करवा। क्लिक कलापर आपंकर ये देखो आपण ना डिटेल्स आप सब पलि आसो। आपण प्रथम नाम को देदेवे नेम ऑफ दी पासबुक। तापर आधार आपंकर जहाँ नाम अच्छी देपारे। ये यदि आपण IFSC कोड चूज कर आपंकर डिटेल्स सब भरवा पड़ो। ये ऑटोमेटिक आसो जदि आपंकर IFSC कोड मन थी वेरीफाई कर ऑटोमेटिक आसो। तापर राइट साइड अच्छी वेरीफाई उपर क्लिक करेंगे। ठीक चिन्ह हो गला। तापर ये ऑटोमेटिक पलि आसला आपण ना पलि आसला यदि आप नॉमिनी रखा चाहते येस करेंगे। यदि न करेंगे बॉक्स उपर क्लिक करेंगे। तापर सेव एंड कंटिन्यू उपर क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर ये आप देखिपे ये
ଏଠି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜାଗାର ଜମି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗା ଗୋଟେ ଗାଁର ଜମି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆପଣ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଜମି ଅଛି ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ଯଦି ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଥିବ ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପେଡ଼ି ଉପରେ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିନର ଆପଣ ଧାନ ରୋଉଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଜମି ଅଛି ଅନର ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଁର ଅଛି ତାହେଲେ ଟେନାଣ୍ଟ ଦେବେ। କହିଦେଉଛି ତାପରେ ଏଠି ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, ଖতিয়াନ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଭେରିଫାଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଦେଖେଇବେ। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଗୋଲେଇ ବକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର PDF କରିକି ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାସବହି, ସୋଇଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୋଇଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ସୋଇଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଫସଲ ବୀମା ସୋଇଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଭରିପାରିବେ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇଆଇଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରିଲା ଆପଣ ଏଠି ପାସୱାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କାନ୍ କରି ରଖିଥିବେ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଟିକେ PDF ବନେଇଥିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଜାଗାର ଜମି ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର PDF ବନେଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଉନି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ସୋଇଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କହିଲି ଗୁଗଲରୁ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିବେ, ରିଭ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିବେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପଳେଇଆଇଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତାପରେ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟା ସମୁଦାୟ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟା କଟୁଛି। ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି CCIDରେ କରୁଛନ୍ତି ସେମ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଲେ ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ ପେ, ଫୋନ୍ ପେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବାରକୋଡ଼୍ ଦେଖେଇବ, ବାରକୋଡ଼୍ର ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଟଙ୍କାଟେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଆକୁ ରଖିପାରିବେ।